Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum. It is class 12th, subject economics. The topic which we are going to discuss today is types of price elasticity of demand. Dear students, there are 5 kinds of price elasticity of demand. First one is perfectly elastic demand. Second, perfectly inelastic or zero elastic demand. Third one is relatively elastic demand. Fourth is relatively inelastic demand. And fifth one is unitary elastic demand. Yes, dear students, let us discuss them one by one. Let me first explain you what do we mean by perfectly elastic demand. Dear students, परफेक्टली इलास्टिक, पहले मैं आपको समझाऊंगा लफ्ज़ यानी कि वर्ड इलास्टिक का मीनिंग। इलास्टिसिटी जब हम लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे जहन में आता है कि हम कितना किसी चीज़ को खींच सकें। जब हम उस चीज़ को खींचेंगे फिर उसमें कितनी, उसकी लेंथ में कितनी इंक्रीज़ होगी, या हम कितना किसी चीज़ को कितना मरोड़ना चाहेंगे हम उसको उतना मरोड़ सकें अपने हाथों में। जी हाँ बच्चों, तो नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट डू वी मीन बाय परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यस डियर स्टूडेंट्स, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, हम उस डिमांड को कहते हैं कि अगर प्राइस में थोड़ी सी गिरावट भी आए तो डिमांड में बहुत ज़्यादा यानी बेतहाशा इजाफा होता है, या प्राइस में थोड़ा सा इजाफा हो तो डिमांड में बहुत गिरावट आ जाती है यानी कि ज़ीरो के बराबर हो जाती है। अगर हम अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का ग्राफ यहाँ खींचेंगे तो हम ये कहते हैं कि थोड़ी प्राइस फॉल होने पर, कम होने पर, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है वो अनलिमिटेड हो जाती है, बेतहाशा बढ़ जाती है। तो इसका ग्राफ जो बनेगा दैट विल बी लाइक दिस, दिस इज द केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यस डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू सेकंड केस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, that is perfectly inelastic. Elastic means जिसमें खींचाव आए, जो बढ़ जाए खींचने से। inelastic means जिसमें खींचने से कोई इजाफा ना हो। इसी तरह perfectly, dear students, perfectly inelastic demand, हम उस डिमांड को कहते हैं कि अगर प्राइस में ज़रा भी इजाफा हो या ज़रा भी गिरावट आए तो क्वांटिटी डिमांड में फ़र्क न होने के बराबर हो। मैं फिर से इसको दोहराता हूँ। इफ़ देयर इज़ स्लाइट इंक्रीज इन प्राइस और डिक्रीज इन प्राइस, द क्वांटिटी डिमांडेड विल रिमेन सेम। जी प्यारे बच्चों, अगर आप इसका ग्राफ यहाँ पर देखेंगे, पहले प्राइस ये था तो क्वांटिटी डिमांड ये थी, अब प्राइस बढ़ गया है तो क्वांटिटी डिमांड फिर भी यही है। दिस इज द केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम देखेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड किन चीज़ों में पाई जाती हैं, I think that perfectly inelastic demand is mostly found in life-saving drugs. For example, मैंने एक एग्जाम्पल ली, बहुत सारी हमारी डेली लाइफ में ऐसी मिसालें आपको मिलेगी जिनकी डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक होगी। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूँ लाइफ सेविंग ड्रग की। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान ऐसी दवाई खाता है कि उसके बगैर वो जिंदा नहीं रह पाएगा। अगर अब उस जो वो दवाई खाता है उसकी प्राइस जो है
بہت زیادہ ہو گیا. اگر وہ پہلے 100 روپیہ میں ٹیبلٹ ملتا تھا یا 100 روپیہ میں انجیکشن ملتا تھا, اگر وہ 1000 روپیہ میں بھی ملے گا پھر بھی اس کی ڈیمانڈ اس کنزیومر کے لیے کم نہیں ہوگی. دس از دا کیس آف پرفیکٹلی ان الاسٹک ڈیمانڈ. یس ڈیئر اسٹوڈنٹس, تو جو ہمارا پھر تھرڈ کیس ہے, تھرڈ کیس ہے ریلیٹیولی الاسٹک ڈیمانڈ. ریلیٹیولی الاسٹک ڈیمانڈ. ریلیٹیولی الاسٹک ڈیمانڈ ہم اس ڈیمانڈ کو کہتے ہیں کہ جب پرائس میں تھوڑی سی گراوٹ آنے پر کوانٹٹی ڈیمانڈ میں بہت اضافہ ہو. یس ڈیئر اسٹوڈنٹس, کہ اگر پرائس میں فار ایگزامپل آپ یہاں پر دیکھیے, آپ دیکھ سکتے ہیں ریلیٹیولی الاسٹک ڈیمانڈ کا میں نے یہاں پر گراف کھینچا ہے. تو پرائس پہلے تھا پی, پرائس تھوڑا سا گر گیا, P1 پر آ گیا, کوانٹٹی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا. کتنا اضافہ ہوا؟ پرائس سے زیادہ, یعنی کہ جتنا پرائس کا افیکٹ ہے اس سے زیادہ اضافہ ہوا ہے کوانٹٹی میں. پرائس اگر آپ یہاں دیکھیں گے پرائس میں اتنی چینج آئی, اتنی یعنی کہ اتنی گراوٹ آئی, اتنی, مگر کوانٹٹی ڈیمانڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اضافہ ہوا یہاں پر. اگر ہم اس ریکٹ اینگل کو بھی دیکھیں گے, اس ریکٹ اینگل کو بھی دیکھیں گے, یہ ریکٹ اینگل بڑا ہے اس ریکٹ اینگل سے. دیٹ مینز کوانٹٹی ڈیمانڈ از مور وین دیر از سلائٹ, when there is this decrease in price. This is the case of relatively elastic demand. Yes dear students, then there is another case of this price elasticity of demand, that is relatively inelastic demand. Relatively inelastic demand ایسی سچویشن کو کہتے ہیں when a big change in price of any commodity or any good is followed by small change in its demand. میں آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں. فار ایگزامپل آپ سبھی کو پتہ ہے کہ ہم نمک کا استعمال کرتے ہیں اپنی غذا میں. کتنا استعمال کرتے ہیں؟ کم کرتے ہیں. اب اگر اسی نمک کی جو قیمت ہے وہ بڑھے گی, کیا ہم پھر اس کی جو استعمال ہے, جتنا ہم استعمال کرتے ہیں, ہم اس کا استعمال کرنا کم کر دیں گے یا چھوڑ دیں گے؟ نہیں, ہم جو اس کا استعمال کرتے ہیں وہ تھوڑا کرتے ہیں اپنی غذا میں. سو اگر پرائس میں اگر اس کی قیمت میں اضافہ ہو یا گراوٹ آئے, سو دیئر ول بی نو افیکٹ آن اٹس ڈیمانڈ. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی پرائس بہت کم ہو تو ہم بہت زیادہ نمک کھائیں گے. نو, دین اٹ ول بی ڈینجرس فار آور ہیلتھ. سو واٹ وی کین سے دیٹ ریلیٹیولی ان الاسٹک ڈیمانڈ میں کیا ہوتا ہے کہ اگر پرائس میں چینج بھی آئی تو کوانٹٹی ڈیمانڈ میں چینج تو آتی ہے مگر نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے, تھوڑا کم ہوتا ہے. چینج تو ہوتی ہے مگر کم ہوتی ہے. اب ہمارے پاس ففتھ کیس ہے جس کو ہم یونیٹری الاسٹک کہتے ہیں. یونیٹری الاسٹک ڈیمانڈ. یونیٹری الاسٹک ڈیمانڈ ہم اس ڈیمانڈ کو کہتے ہیں کہ جتنا چینج پرائس میں آئے اتنا چینج ہی ڈیمانڈ میں بھی آئے. اگر ہم یہاں پر دیکھیں گے اس گراف میں, یونیٹری الاسٹک میں ایسا کیس نہیں ہوگا. یونیٹری الاسٹک میں کیا ہوگا, یہ ڈبہ اس ڈبے کے برابر ہوگا, یعنی جتنا چینج پرائس میں آیا ہوگا اتنا ہی چینج ڈیمانڈ میں بھی آئے گا. سو ان یونیٹری الاسٹک ڈیمانڈ دس باکس اینڈ دس باکس would be of same size. So in this way we discussed the 5 types of price elasticity of demand. اب میں نے اس کے لیے اور ایک ٹیبل بنایا ہے اس کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے, اس کنسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے میں نے یہاں پر ایک ٹیبل بنایا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس لیے بنایا ہے کہ آپ اگر آپ اپنی بکس پر دیکھیں گے, آپ اگر یہ ڈیل پی ڈیل کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ ڈر جاتے ہیں, یہ میتھمیٹکس کا اکنامکس میں آ گیا. ڈیئر اسٹوڈنٹ, یہ کچھ نہیں ہے, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جو یہ ٹرینگولر شیپ ہے اس کو ہم میتھمیٹکس میں کہتے ہیں چینج. وین دیئر از اینی چینج ان اینی تھنگ دین وی ریپرزینٹ ان میتھمیٹکس بائی دس ٹرینگولر شیپ. اس کو ہم پڑھتے ہیں ڈیل. ہم اس کو پڑھیں گے ڈیل پی. ڈیل پی مینز ڈیل ہو گیا چینج, پی مینز پرائس, چینج ان پرائس. ڈیل مینز چینج, کیو مینز کوانٹٹی ڈیمانڈ, چینج ان کوانٹٹی ڈیمانڈ. ڈیئر اسٹوڈنٹ, یس, اب میں ان 5 کنسیپٹوں کو آپ کو اس طرح سمجھاؤں گا. پہلا کیس لوں گا میں,
यूनिट इलास्टिसिटी का। यूनिट इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि पहले अगर प्राइस यहाँ से यहाँ तक था, इसको मैंने 2 कलर से दिखाया यहाँ पर, अगर प्राइस यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ तक, तो क्वांटिटी डिमांड इतनी थी। अगर अब प्राइस यहाँ से यहाँ आ गया, क्वांटिटी डिमांड भी इतनी इंक्रीज हुई। अगर प्राइस, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने, अगर अब क्वांटिटी यहाँ ऐसे दिखाता हूँ मैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर अब आप देखिए यहाँ पर कि अगर अब प्राइस में थोड़ा सा चेंज आ गया, यानी कि प्राइस अप हुआ, या यहाँ देख सकते हैं अप हुआ, तो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आई, कम आई, मगर कितना, इतना ही, जितना प्राइस कम हुआ इतना ही क्वांटिटी डिमांड भी डिक्रीज हुई है। सो वी कैन से दैट चेंज इन प्राइस, जितना प्राइस में चेंज आया उतना ही क्वांटिटी में भी चेंज आएगा। चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। दिस इज यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम देखेंगे यहाँ पर सेकंड केस, कि अगर प्राइस में थोड़ी सी गिरावट आई, प्राइस थोड़ा नीचे चला गया, अगर प्राइस पहले यहाँ से यहाँ तक था, अगर अब ये यहाँ से यहाँ तक ही रह गया, जिसको मैंने गिरावट यहाँ तक आई, तो क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज आई, मगर कितनी आई, थोड़ी ज़्यादा, कि प्राइस से ज़्यादा, जितना प्राइस कम हुआ क्वांटिटी डिमांड उससे ज़्यादा बढ़ गई। सो वी कैन से दैट हियर चेंज इन प्राइस इज लेस देन चेंज इन क्यू, क्योंकि यहाँ पर प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांड में इजाफा हुआ, मगर जितना प्राइस में गिरावट आया और क्वांटिटी डिमांड में उससे ज़्यादा इजाफा हुआ। सो वी कैन से दैट हियर डेल पी चेंज इन प्राइस इज लेस देन चेंज इन क्यू, यानी कि चेंज इन प्राइस इज लेस देन क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इट इज नोन एज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। थर्ड केस मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, अगर अब प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया, थोड़ा बहुत कम चेंज आया, यानी प्राइस थोड़ा सा गिर गया, अगर प्राइस पहले यहाँ से यहाँ तक था, अगर अब ये थोड़ा गिर गया, प्राइस अब यहाँ से यहाँ तक ही रह गया, थोड़ी सी कमी आ गई प्राइस में, और क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आ गई, बहुत ज़्यादा, प्राइस से कई गुना ज़्यादा, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड इतनी बढ़ गई प्राइस के कम होने से कि हम कह सकते हैं अप टू इन्फिनिटी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी चेंज इन पी, चेंज इन प्राइस इज फॉलोड बाय चेंज इन क्यूब, बट हाउ मच, चेंज इन प्राइस तो कम है, और क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो हम कहते हैं यहाँ पर चेंज इन क्यू, जितना क्वांटिटी में ये इजाफा हुआ वो कितना हुआ, दिस वी रिप्रेजेंट इन मैथमेटिक्स, दिस सिंबल इज नोन एज इन्फिनिटी, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा, इन्फिनिटी, एंडलेस, बेतहाशा इजाफा हो गया। दिस इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यस डियर स्टूडेंट्स, नाउ देयर इज अनदर केस कि अगर प्राइस में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई, अब अगर प्राइस यहाँ से यहाँ तक था, अगर प्राइस सिर्फ इतना गिर गया कि यहाँ से यहाँ तक ही रह गया, तो क्वांटिटी जो है देयर विल बी नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि क्वांटिटी जब प्राइस में गिरावट आई तो क्वांटिटी डिमांड में इजाफा होना चाहिए था, मगर यहाँ ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि क्वांटिटी डिमांड में चेंज नहीं आती है, कि क्वांटिटी इंक्रीज नहीं होती है प्राइस के डिक्रीज होने से, अगर होता भी है मगर वो बहुत कम होता है, जिसको हम मैथमेटिक्स में कहते हैं नेग्लिजिबल मीन्स बहुत कम। सो वी कैन से देयर हियर दिस इज परफेक्टली inelastic demand. In this way we have discussed the 5 cases of price elasticity of demand. Hope that you will watch this video very carefully. Allah Hafz Nasir.